बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहला सवाल है, इनमें से कौन बुत परस्त कबीले थे? इसका जवाब है, पहला जवाब औस और खजरज, दूसरा है बनु कुरैज़ा और औस, तीसरा है खजरज औस बनु कैनुका, चौथा है खजरज और बनु कैनुका। इसका जो सही जवाब है वो है औस और खजरज। आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप इन सभी सवालों के जवाब सही सही देना चाहते हैं तो ये किताब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑनलाइन मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये किताब ख़ास तौर से मकतब के बच्चे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले और आम मुसलमानों के लिए उसके फ़ायदे के लिए ये किताब लिखी गई है। इस किताब से हमने सीरत पाक जो तीसरा बाब है, पेज नंबर 51 टू 57 तक लिया है। आप चाहे तो यहाँ से मुताला कर सकते हैं और सभी सवालों के जवाब सही सही दे सकते हैं और अपनी राय भी कमेंट्स में दे सकते हैं। दूसरा सवाल है, बैअत अक़बा उला से पहले कितने अफराद मदीने से आए और मुसलमान हुए? इसका पहला जवाब है 6, दूसरा है 72, तीसरा है 12, चौथा है 73। इसका जो सही जवाब है वो है 6। तीसरा सवाल है, अक़बा किसे कहते हैं? इसका पहला जवाब है घर, दूसरा है खुला मैदान, तीसरा है नदी का किनारा, चौथा है घाटी। सही जवाब है इसका घाटी। सवाल नंबर 4, औस और खजरज पुराने ज़माने में कहाँ रहा करते थे? डैश 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 यानी कहाँ रहा करते थे। इसका जो पहला जवाब है वो है नजद, दूसरा है हबशा, तीसरा है मक्का और चौथा है यमन। इसका जो सही जवाब है वो है यमन। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके भी अपना सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे बताना ज़रूरी ये जल्दी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। सवाल नंबर है 5, चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डैश 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 थे, यानी कितने बड़े या छोटे थे? तो इसका जो पहला जवाब है वो है बड़े थे, दूसरा है 1 साल छोटे, तीसरा है हम उम्र और चौथा है 2 साल छोटे। इसका जो सही जवाब है वो है बड़े थे, यानी चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जवाब गलत है? इसका पहला है मदीना मुनव्वरा मक्का से उत्तर की जानिब है, दूसरा है मक्का का पुराना नाम यसरिब था, तीसरा है मदीना में खेती होती थी, चौथा है मदीना का पुराना नाम यसरिब था। इसका जो सही जवाब है वो है मक्का का पुराना नाम यसरिब था। इसमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा जवाब गलत है, तो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 7, मदीना के आसपास यहूदियों के 3 मशहूर कबीले आबाद थे, उनके नाम बताएं। पहला है बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, खजरज, दूसरा है बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, औस, तीसरा है बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, चौथा है औस, बनु कुरैज़ा और खजरज। इसका जो सही जवाब है वो है बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, यानी सवाल जवाब नंबर 3। अगला सवाल 8, तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? पहला है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, दूसरा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तीसरा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, चौथा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इसका जो सही जवाब है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। सवाल नंबर 9, बैअत अक़बा उला में औस और खजरज के कितने अफराद मुसलमान हुए? पहला है 73, दूसरा है 6, तीसरा है 12 और चौथा है 72। इसका जो सही जवाब है वो है 12। सवाल नंबर 10, बैअत अक़बा उला के बाद किस सहाबी को अल्लाह के रसूल ने दावत व तबलीग के लिए मदीना भेजा? पहला है हज़रत अबू बकर, दूसरा हज़रत अली, तीसरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, चौथा हज़रत मुसाब बिन उमैर।
اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ سوال نمبر ہے 11، دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ پہلا ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے 6 مہینے بعد، دوسرا ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے 1 سال بعد، تیسرا ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے 2 سال بعد، اور چوتھا ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے کچھ دنوں بعد۔ اس کا صحیح جواب ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے 1 سال بعد، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ کے اگلے سال، بیعت عقبہ اولیٰ کے دوسرے سال۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں انہی باتوں پر ان سے عہد لیا جن پر بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت عہد لیا گیا تھا، البتہ ایک شرط اور تھی، وہ کیا تھی؟ پہلا ہے ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے، دوسرا ہے ہم اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، تیسرا ہے ہم اللہ کے رسول کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور چوتھا ہے ہم دین کے معاملے میں کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 3، ہم اللہ کے رسول کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ سوال نمبر ہے 13، ہم جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے، یہ کس موقع پر کہا گیا؟ پہلا ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں، دوسرا ہے بیعت عقبہ اولیٰ میں، تیسرا ہے مدینہ ہجرت کرتے وقت، اور چوتھا ہے شیاب ابی طالب کے وقت۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1، بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ اگلا سوال ہے، ہم جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے، یہ ڈیش 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 کہا تھا، یعنی کس نے کہا تھا؟ پہلا ہے حضرت عباس نے، دوسرا ہے مکہ والوں نے، تیسرا ہے اوس اور خزرج کے لوگوں نے، چوتھا ہے حضرت ابو بکر نے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 3، اوس اور خزرج کے لوگوں نے۔ سوال نمبر 15، اوس اور خزرج کے کتنے نقیب منتخب ہوئے؟ پہلا ہے اوس کے 9 اور خزرج کے 3، دوسرا ہے اوس کے 2 اور خزرج کے 9، تیسرا ہے اوس کے 3 اور خزرج کے 9، اور چوتھا ہے دونوں قبیلے سے 9 افراد۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوس کے 3 اور خزرج کے 9۔ اگلا سوال 16، میری موت اور زندگی تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، اور جس سے تم صلح کرو اس سے میں بھی صلح کروں گا، یہ کس نے کہا تھا؟ پہلا ہے حضرت علی نے، دوسرا ہے حضرت عباس نے، تیسرا ہے اوس اور خزرج نے، چوتھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرا۔